बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को इंडिया के साथ जंग में कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। इनका ये ओहदा लेने के बाद पाकिस्तान भर में जगह जगह जश्न मनाए गए और उसके बाद अब जैसा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो फील्ड मार्शल मुनीर पर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। कल मीडिया से बात करते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने सवाल उठाया कि कैसे जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर चले गए, जबकि ज़मीनी तो जंग हुई ही नहीं। तो बगैर ज़मीनी जंग के इन्हें फील्ड मार्शल से बना दिया गया और वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि वो मेरिट पर फील्ड मार्शल बने या इनको पीटीआई को दबाने और ख़त्म करने की सूरत में फील्ड मार्शल का ओहदा तोहफे में दिया गया। अगर किसी को फील्ड मार्शल बनाना था तो फील्ड मार्शल का असल हकदार पाक फ़ज़ाइया के एयर चीफ का हक बनता था, या उन जवानों का जिन्हें ये मौका मिला और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी ये सवालात उठा रहा है। बहुत से चैनल जो इंटरनेशनल मीडिया के हैं उन्होंने कि फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल आसिम मुनीर को एक तोहफा है जो सियासी रिश्वत के तौर पर दिया गया है। अभी तो जंग चल रही थी, क्योंकि अभी तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल है। दूसरी तरफ इंडिया भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर पाकिस्तान इंडिया से अपना पानी जारी ना करवा सका तो इसका सीधा मतलब है कि हम जंग हार चुके हैं। कल फील्ड मार्शल ने कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। पानी हमारी लाइफ लाइन है तो वो इंडिया के कंट्रोल में जा चुकी है और हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। जब हम अपना पानी ही इंडिया से आज़ाद नहीं करवा सके और कश्मीर का एक चप्पा भी जंग के दौरान हम आज़ाद नहीं करवा सके, ये सवाल जो उठ रहे हैं इसका फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जवाब देना होगा। क्योंकि मेरिट पर अगर वो फील्ड मार्शल बनते तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता। मियां नवाज शरीफ सरगर्म रहे और हमेशा से उन्होंने पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया। कभी बाजवा को, कभी कियानी को, कभी जनरल मुशर्रफ को, और हमेशा से कहते रहे कि पाक फौज के जर्नलों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया और सियासी क़यादत को उभरने नहीं दिया। आज वो मियां नवाज शरीफ जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आज वो जर्नल के तलवे चाट रहे हैं। अगर पोस्टर देखे जाएं जो समरवाल इलेक्शन में, ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर, साथ में जनरल साहब की तस्वीर और नीचे मर्जन साहब की तस्वीर।
اب کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ حقیقت میں یہ خاندان کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص تھا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پیسہ بنایا، ملک کو بیچا۔ یہ جرنیل بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو بے شرمی کی انتہا پر ہیں، کیونکہ ایک غدار کو حکومت میں رکھنا اور غدار کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں رکھنا، یہ بھی پاکستان سے غداری ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ان کے جندال کے ساتھ کیسے روابط ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ مودی کے ساتھ ان کے کیسے روابط ہیں، جو ان کی شادیوں میں ان کے گھروں پر بغیر ویزے کے پاکستان میں آ جاتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا جاتا، تو ہم کیسے کہیں کہ یہ عہدہ جو فیلڈ مارشل صاحب انجوائے کر رہے ہیں یہ انہیں میرٹ پر دیا گیا؟ یہ عہدہ صرف ان کو اس لیے دیا گیا کہ یہ خاموش رہیں۔ اگر ملک کو یہ لوگ بیچتے ہیں تو یہ ان کا ساتھ دے۔ خدا کی قسم اگر ایئر چیف ایکشن نہ لیتے اور انڈیا میں اپنی نگرانی میں کارروائی نہ کرواتے تو شاید یہ جنرل جو آج فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی آرمی کو کبھی حکم نہ دیتا انڈیا پر حملہ کرنے کا۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں ایئر چیف مارشل کو، جو حقیقت میں فیلڈ مارشل کے عہدے کے اہل تھے۔ میرے پاکستانیوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سوال میرا بھی یہی ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر جو آج فیلڈ مارشل ہیں یہ عہدہ انہیں میرٹ پر دیا گیا یا پی ٹی آئی کو کریش کرنے اور ملک سے غداری کرنے، آئین توڑنے کے زمرے میں دیا گیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ میری آواز آپ تک اور ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو تنقید سننا پسند نہیں کرتے۔ فی امان اللہ۔